kila mula songgop maneng hangalutan olan sadana tau sitiopo hatani Tuhani padanai. Salumma dihita salhutna hamu amanami dohot inanami tapahohoma tapuka ulau perminggota di bagasan sadarion. Selamat hari Minggu madihita salhutna dito padebatado langit ho tano doho nasa isina ibanado na majadion salhutna bahin hangulua di akana tinopay. Atong puji ma ibana hamu saluhun na tinopana, ibana mangaramuti nguluta, ibana sumarihon narikot dihita, pardenggan basa do Jehovah disude aka na tinopana. Puji ma Jehovah, hamu ale aka jadi-jadian na sudena, disude inganan ni harajaon nai, puji ma Jehovah ale tondiku. Taulupon jalata puji ma ibana disaduk nguluta, Robi mahita mardongan lasni roha mangulu ibana. Marede mahita sianedeta nomor 565 ayat sada dohot ayat 4. Jongjong mahita saluhutna. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia nato mapalangit dohot tanoon. Amen. Songonodo di dohot Tuhan Yesus, iyang gopoda na diau dangahu na punasa, poda na marsuru au doi, Molo adong manangise na mabahen lomone rohani amai, botoon nido taringo tupudai, akabatangaik na manguludo mabaur siyan pamatang ni naporsea diau, haleluya. Haleluya, haleluya, Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hupangido hami tuho sailehon matuhami to dini hasitongan dohot dame. Asa takas hupoto hami nasa lomo ni roham. Jala urupi mahami mangulahuni siyan nasa gugunami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita.
Marede mahita sian deta nomor 122 ayat sada dohot ayat 5. Tatangi horma patik nilebata di minggu pasapuluh siahor dung Trinitatis sadarion. Iman atar surat di sada Petrus bidu sada. Mamukamasian ayat 10 lalu sahatu ayat 10 sia. Songonon didok disi. Ai diboto hamudo. Dada binahin ni sere manang perak akan na olo buruk ubahen na malua hamusian adat muna naso marni ulay. Natinian muna sian aka ama muna. Alay binahen ni mudar ni Kristus na argaido, nasongon mudar ni biru-biru, naso hasurahan, naso marlidang. Ido sahatna, atong rak mangidugugo mahita tu adupan ni debata. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahani, mangulaon habar tu patik ni. Amen. Marede mahita sian deta nomor 170 sada ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita saluhutna. Tatopotima dosata na urgodang itu adupan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugo na sohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomorham mida hamatian ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadik kodalan na asa mangulu ibana. Ido di pangidoroham. Alani ubahid di pangidohami. Say sudah tima toru-torum asa unang mangonay beto hami.
Saise sama sudi dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asiniroham. Say pargugoy mahami, asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tuhasisan ni dosata. ICB mangaluhon akan napil nili ni debata. Debatado namamitori. Isiro na madabu uhum hamaguan. Kristus Jesus do nong mate. Alay dadaholani. Nang mula manguludo jala disiamun ni debatado iba na mangudihok kita. Hasang apon ma di debata na digijang. Amen. Hudul mahita saluhna. Marede mahita siya deta nomor 772 ayat sada dohot ayat 3. Hatan ide bata turpuk epistel di hari Minggu pasa polisiau dung Trinitatis sadarion ima natarsura di Yohanes 2 mamuka maisian ayat sada sahatu ayat 12 songonon. Dungi patuluarihon adong ma namarbagas di hutakana na di luat Galilea jala disima ina ni Jesus. Alay dohot ma Jesus rapon akasisiana di piyo tu pestai. Jadi dung hurangan anggur na sida ninna ina ni Jesus ma maddo ibana dang adong anggur di nasida. Alay ni na Jesus mamaddo ibana marhua ho tuau inang dang do pero tikiku. Dungi ninna ina naima maddo akaparhubas. Manang dia dohonon na tuhamu bahek kamu ma. Alay mangihuton adat parhurion ni halak Jahudi adong madisi onom gusti manang hudon batu sia-sia dua ro di tulu poting. Dungi nina Jesus ma maddo nasida. Gohi hamuma akagutsion aik. Jadi gok situtuma dibahen. Laos didok muse tu nasida. Tahui hamu masiani, dungi buan hamu ma tu iduk nai, jala di buan nasida ma.
alai di dai iduk ni akka parhubasima aiki naung gawe anggur. Jaladang diboto harorona. Ai hola nakka parhubas namanahui aiki do ubotosa gabi di jo ma pangului. Jadi nama mado ibana. Saluhut jol mama mangalehon parjolo anggur na duminggan. Dungpe butong halak. Asa dilehon mana hurang. Yaho di peop hodo anggur na dumenggan rodi nuaing. Asaima tadana parjolo na binahin ni Jesus tuhutakana na di Galilea. Papatarhon hasangapon nai gabi porsea maaka sisian na di ibana. Dung salpui tuat ma ibana tu Kapernaun rap dohot inana aka anggina dohot siseanna laos mian mamanang 3 hari disi. Ido sahatna martua do akan atumangihon hatane debata jalana peopsa. Amin. Mared mahita sanadeta nomor 610 ayat sada dohot ayat 4. Jongjong mahita salhuna. Tahatidakon ma hapor seot tai songon nahina tidakon ni dongata sahapor seot desadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu naso hatudusan nato mo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai. Imana tinibuan ni si Maria, nagabe-gabe siya di perbadia, at dorang sohabuan. Ido tuhata, natunaw na berni, di panghuman ni Slatus, namate tarpajan ro ibana di hau pinagsilang, na tuwa-tuwa turun tanom, na mula mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siya mendebata Jehovah, amanai pargogo na sohatudusani, di sima ibana pay mamulak sugot utanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di parbadia, jala adong sa dahuria na badia, huria hato panyal Kristen akka na badia, doho di hasan ni dosa, doho di hatai na madok, mula mangulu sugot daging halak naong mate, doho di hanguluan na sarasuda. Amen. Hudul mahita saluhut na. Titing na masa dihuriata boy mga tajaha di kertas acara na itang tatiop ima na yadopata di hamu amanami dohot inanami sesuai dohot tertib acara. Jalatang yang pangodianon si Bonota di 2 sapaat boy may tabereng di topik ni 2 di kertas acara manang natiting naung di tatiop di bagasan sadarion. Mari demahita senedeta nomor 743 ayat sada doho ayat 2 laus disonma tapasahat peliata sada A dohot sada B. Rabodosun
Dame ni debata na sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohok pikiramona di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta na hinaholongan ni Yesus Kristus hata ni debata dihita di minggu tasadarion minggu 10 sia dung Trinitatis tersurat di Job biddu 42 ayat pitu sahat rodi ayat 10 pitu. Molo di bahasa Indonesia kitab Ayub pasal 42 ayat 7 sampai 17. Songonomma hatan itu hatta. Jadi dungsun di hata Jehovah aka hata odeng tu si Job nina Jehovah mamadok si Elipas sian teman. Nunga tung marsi gorgor rimasu midaho dohot mida ale-alem si dua halaki. Aidang hata sitong di pabuahamu taringok tuahu. Songon na pinabuan ni naposokku si Jopi. Nuaing pe buat hamu ma di hamu pitu lobutobur dohot pitu biru-biru tunggal. Jalalaho mahamu manopot naposokku si Job. Asa dipeleho kamu sada pilihan si tutungon manguras samu. Jala ditangyakon naposokku si Job. Si Jopi hamu. Jadi tatapokku ma ibana gabedang bahenokku tuhamu hobartu haotoon binahim munai. Aidang hata sitong di pabuahamu taringot tuau songon na pinabuan ni naposokku si Jopi. Dungilaho masih Elipas sian teman dohok si Bildad sian sua dohok si Sopar sian naama jala dibahen nasida ma hobartu hata ni Jehovah tu nasida. Jadi marpamuati marohani Jehovah ala si Job. Dungi humosing ma dibahit Jehovah parsorion ni si Job ujuna martangyang ibana mangodihon ale-alena jala nasa arta di nadi si Job na jolo silopi dua ditabay Jehovah. Dungi robema sude haha anggina dohot akka ibotona ro di sude donganna magudang manopot ibana laus mangan sagu-sagu rab dohot ibana di bagasan jabuna jala didok hata sipir nitodina huhud dia pula-puli ibana taringok tu saluhut hinamago na pinaro ni Jehovah tu ibana jala dilehon betu ibana sakesita dohot titin sere sadabe. Dungi gumudang di pasu-pasu Jehovah si Job di ujungna sian na dimulana ay 10,000 biru-biruna 6,000 uttona 1,000 pasang horbona jala 1,000 halodena boru-boru. Tubuh muse pitu anakna dohot tolu boruna. Goarni boruna si hahaan ima si Jemima ia goarni paidua si Kesia ia goarni paitolu si Keren Hapuk. Dungi disadok tanoi dangadong jupang paropuan songon hinauli ni boru ni si Jopi. Jala dilehon amanasida tunasida hauma bangunan di tonga-tonga ni akka iboto nasida. Dungi mangulu dope si Jopi 140 tahun nari. Gabe sanga dope di ida pahopuna dohot ninina pola opak sudut. Dungi mate sarimatua masih Jopi jala mahap rohana di hanguluanon. Ido sahat ni turpuki. Hurian itu hatta na hinaholongan ni Yesus Kristus say adong dope jolma di partikianon na madok na say lulululu di bagasar rohana nang pe naung leleng targoar songon halak Kristen naung pe targoar naung si ihuton Kristus alay se jod dope rotu pikiran na madok di dia do debata. Lumobi molomasa di bagasan ngoluna parukilon si taonon nang akaparsorion ni ngolu say gudang dope jolma na say suku-suku di rohana di dia do debata di manakah Allah? Kalau benar Allah itu ada, mungkinkah dia membiarkan orang percaya itu dalam pergumulan? Bukankah seharusnya Allah itu menolong supaya orang-orang percaya itu dengan segera dan dengan cepat lepas dari pergumulan-pergumulan yang berat itu? Manang di partikianon boy do tadok di dia do debata. Buasa pola songonon lele kita di pasobbu marparsorion alani panahit namasa natongon ta adupion. Ay memang molotohodo adong debata da boy do pasidungon nauk katop.
Gabi gudang marohani jolma na manukun taringok tusi. Gudang jolma meragukan keberadaan ni debata. Adong dosi tong debata. Benarkah Allah itu hadir dan benarkah Allah itu hidup? Kalau memang Allah itu adalah Allah yang peduli, maka dia tidak akan membiarkan umatnya berlama-lama hidup dalam pergumulan. Maka Allah tidak akan membiarkan umatnya berlama-lama hidup dalam persoalan. Alai suku-suku na gudang torok jol masa tunuaing. Tohodo adong dope debata. Tarlumobi molo masa hinamago parukilon tungoluni jolma. Bahkan adong do deba jolma na olo manguhumuhumi dongan na. Molo masa si taonot tuau, molo masa si taonot tuhamu. Adong dotong dongan na olo manguhumi. Idok ma ay kotaunon na dotongi, ay pardosa doi. Ikot taunon na doi, ay hobbar tunaniula na doi. Jalagudang do jolma molomasa na dangol na hacit parsorio dinguluna, itu radong do madok uhuman di debata doi. Itu adalah hukuman dari Allah. Songonima pangatusion ni tolu halak dongan ni si Job di bagasan turpukon, si Elifas, si Bildad, doho si Sopar. Madok tu ale-alena si Job, pabuana namasa dinguluna, parukilon namasa dinguluna, sahih na niodopanna, parukilon naro marudutudut. Didok nasida do uhuman doi tuho. Hasala ammu doi, dosam doi, ido ubain namasai diho. Garyada didok dongan nanatuluido. Toema, uhumi madebata. Burai madebata dungi mate maho. Dak solusi na denggad di pasah nasida. Jadi molo adong dongan, molo adok kapetulu dongan, belum tentu ketiganya itu mendukung kita ke hal yang paling baik. Ali adong gotong donganon na ulu mangago. Ido ban na hati-hati hita na mardonganon. Buido mardongan alai adong matong batasna. Ala ulu dudang arung bebatasna. Sudah di Papua, HP di sadatiki, bui mama sadang marsiat tuabe, haruar masudi akar rahasia-rahasia nasalilingon. Holak kita rumah boto ininna, haruar selesai sudah. Di sota idama ia dongan na natolui, dangtuk laho mabuan si Job, marnida. Tuhal nadenggan, justru dot nasida do, uhumi madebata, burai madebata, mate maho. Di dot nasida, molo masa di ngolum akan adangol, molo masa di ngolum akan hacit, molo masa di ngolum akasi songonon. Itu bagian dari hukuman Allah. Alai marasing do molo pangatusion ni si Job. Ido ibana do molo masa hutaun na songonon. Sian pamotoan ni debata do on masa. Allah tahu, Allah melihat pergumulanku. Bukan terjadi hanya begitu saja. Dan ada sesuatu yang hendak Tuhan tunjukkan ketika pergumulan ini terjadi dalam hidupku. Amanginang hudok matuhita, dangadong nang gosada pena masa di tonga-tonga ningolutta di portibion, yang goso marsiajar hita sian akan namasai. Jadi semua yang terjadi adalah bagian dari pelajaran berharga dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa kita belajar dari pergumulan-pergumulan itu, dari persoalan itu, dan dari kondisi-kondisi sulit yang kita hadapi itu. Ido nani ida ni si Job. Au sura di ihuton ibana hatani dongan na namangagoi, buraan na do debata. Au sura di tangyahon ibana hatani dongan nai, rajuman na do uhuman ni debata doi masa tu ibana. Alai boido tikos, boido patar di ida ibana pabua molo masaon di bagasan ngulukku sahiton si taonono parukilonon adong do rencana indah dari Tuhan yang akan diberikan dalam hidupku. Boido tadok songon ya manginang. Molo masa na masa tatau di bagasan nguluta barani do hita madok, ini adalah rencana Allah. Bahkan Allah akan melakukan rencana indah melalui pergumulan ini. Adong do? Gudang do jolma dang mampu madok na songone. Pitor madele, pitor marukil, marsitaonon, gariada mardaddi, marungut-ungut. Toima, lam pinaburju na margarejao tonggo song-songonon, kan? Lam roiba tu gareja ganuk tiki, burjui ba nilehor rohani ba tonggoro parukilonon, atong olak nion, dangolo biau. Dak parari Kamis biau, dak parari Jumat Kliwob biau, kan?
dang parsong leader biau, dang ngobiau, dan seterusnya. Dak parhalado. Songoni do carata mangalapati nguluan. Bahkan kita harus ingat, Yesus sendiri pun mengalami pergumulan. Yesus sendiri pun menderita. Jadi mulu adong jol mahala Kristen madok mulu mangolu ibana satu tikion ikon nasonang-sonang dihadapi di bagas ngoluna salah do ibana mangetusi mangalapati debata nasinobana. Karena itu tidak ada yang tidak menderita mengalami pergumulan di dunia ini. Tetapi harus selalu diingat, kalaupun kita menderita, kita mohon kepada Tuhan supaya kita dikuatkan, supaya ketika dalam pergumulan itu, roh kita, jiwa kita, hidup kita, unang sahatu nama dele. Alani doa manginang na hinaholongan ni Jesus Kristus dangadong bepadohani lam burjui ba lam jonoki batu debata lam nileo roha lam nisubang lam gudang pabahenan ni batu debata ganu minggu ba mangaleho kamuliateon lam rodo paru kilo sitaw nonon. Kita bukan begitu mangalapati mangetusi lomoni rohan di bata. Jala termasuk do suku-suku tadi bagas tikyon pemahaman nasala na pinasahat ni dongan ni si Jopi. Pikiran nasida madok songonon. Molo memang tutudo adong debata. Molo satia dalam porsi ada hotu debata. Dang mungkin luason na homarukil herasoni. Jadi mereka mengajarkan paham kalau mengikut Kristus itu harus sukses. Mengikut Kristus itu harus makmur. Mengikut Kristus itu harus kaya. Kalau tidak kaya, kalau tidak makmur, kalau tidak sukses, berarti Kristusnya diragukan. Dak songoni. Mangatusi ngolutta songon halak na porsia dak songoni. Bahkan kita harus menanggung salib yang berat. Pertanyaannya, lolos dohita disilang naduk doki? Molorap dohok debata, malua dohita disi. Alai mangasaho pikirata, mangasahon ngelutta dohot hadiriotta, dak tolap pitai. Alani mangihuton Kristus. Tidak selalu hanya senang-senang, mekelekel siat tubuh sahat tunamate hon namekel ipenga seigay. Dang arong jol masongoni di topa di portibion. Alai diadopi do ragam ni namasai, jatuh bangun iman, jatuh bangun dalam kehidupan, tetapi itu semuanya untuk menguatkan, untuk meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Sekali lagi, ikon marsiajar dohita sian sudi akka namasa di bagas ngulut tahun. Amanginang, omma naparjulo ikot takas dihita. Dang naso marukil akasi huton Kristus marukil alai marhagogo odo di leho debata akan marukil di bagasan gowarna. Alani pangasaho madibata ujuro parukiloni unang pangasaho pikirammu. Molo pikirammu olo do honota songon nadidok nidongan na natului. Burai madibata. Dang adong tuhammi tinggal homma parari kami sommi parjuma kliwonommi parsongonommi dang adong idak tikos ininna kan. Alai molo tutudo parholong roha debata ido pedidok nasi dadongan nai. Iko pamalumon na doho. Iko kipas doho. Iko sehat doho. Alai ida ma adong do. Memang sempat Ayub ini si Jopon sopak do madele di bagas rohana. Sopak do nang dioloi. Alai ahma. Makuling panggora ni rohana suara hatinya. Dia dengar bahwa semua yang terjadi dalam kehidupannya itu adalah dari sepengetahuan Tuhan. Mulut aja di ayat 2 bidu 42 takas didok songono manginang. Nuaing pe asahuboto tunggurudok mudoluhuna jaladang hasudatan sakap niroham nanggosada. Ayat 2. Guru dok ni debata lomoni rohani debata do na ikon masa di golut tahun. Jaladang adong nang gosada sakap ni debata na boy suddat molotungi lomoni rohani tadi hita. Molo honon di debata iko songnod do hita iko saut. Molo songnod do ngolum iko songoni. Dang adong nang gosada penaboy manudati sakap dohot lomoni rohani debata saguru do ibana do sudeta no dohot ngoluta alani iya manginang molo saguru di debata do hape ngoluon. Berarti pasahatot tamang ngolutaon holat tu ibana. Satia mangihuton ibana. Manoktong di bagasan haporsiaon maka posi ibana manang ise nasatia jala pasahaton nguluna marsigatung tu ibana ido akan amonang di bagasan haporsiaon. Imana taida diturpukona manginang dongan na natului marhite si Elifas
dina didok nasida akan aso tikos akan aso denggan taringo tu si Job dang denggan di hatahon nasida hatani debata alani i di papatar Jahoba ma dirina tudongan na tului marhite si Elifas ala didok nasida akan aso denggan taringo tu debata ido ubain na taida di turpukon marimas debata tudongan na natului ala say marbarita na sodinggan taringo tu debata. Penyebar berita hoax, penyebar gosip berita bohong, muru debata tu si Elifas dongan na dua naik. Ale-ale ni si Jopi. Kenapa marah? Karena mereka menyampaikan hal yang tidak benar tentang Allah. So tungunang mahita ulo akamanginang madok na sositong maradopo tuhatai. Unak kita maburai debata. Ido muruk ni debata tu si Elifas dongan nada dua naik. Ala diburai nasida, ala didok nasida, nasositong taringo tu debata, gabi muruk debata tu nasida. Ido ubain na didok debata asa marpangulahi, asa mubaroha nasida. Asa ditadikon nasida dosana. Ido ubain na didok di ayat pitu dohot ayat walu nunga marsigorgor rimasu midaho dohot alialem si dua halaki ninna debata tu si Elifas dohot sopar dohot si Bildad aidak kata si tong di pabuahamu taringo tuau songon na pinabuan ni naposok ku si Jopi nuaing pe buat tamuma di hamu pitu lo butobur dohot pitu biru-biru tunggal jalalaho hamu manopot naposok ku si Job asa dipilih kamu sada pilihan si tutungon manguras samu. Akibat dari kesalahan mereka, perbuatan salah mereka, maka Allah menyuruh mereka dongan nanatului asa manguras nasida marhite pitu lo butobur doho pitu biru-biru tunggal. Berek kita mak. Setiap kesalahan itu memang harus ditebus dengan harga yang mahal. Ala ni hasala anna, ala berita bohong di bain nasida taringok tu debata, gabe muruk debata ikon manopoti dosa nasida buanuk kamu ma pitu lo butobur pitu biru-biru tujolo ni si Job naposok kuna burjui mo asa ditangyak kok kamu asamu barohamu na aiholan suara ni si Job nama na hutangihon molo suara muna tu ludang jala molo olo si Job manangyak kok kamu ditangyak kok kamu di bagasan ias ni roha maka aku akan mengampuni dosa dan kesalahanmu berek kita mah. Berarti bui dotong dongan mangut dihok kita sama lua hita. Molo di bagasan ias ni roha hita. Olo mengakui hasalaan dohot na sodinggan na tapatupa di bagasan nguluta. Jangan sampai Tuhan marah kepada kita. Alani dosata. Alani natadok akan asositong taringo tu debata. Sotung muruk debata. Sotung marimas debata. Alani i ikomanat dohita di bagasan ngulutaon. Asa songon hata nauli na pinasaha ni si Jopima na tapasaha di bagasan nguluta. Unang hata na mabain madabu hodongan. Adong do hata ni padohan ni halak batak madok. Hata makehei alai roha makilhili. Hata na makehei alai roha na makilhili. Oh nguhu ate baga doho burju dohonin. Alai rohana harumate honianin. Adong gosongoni. Molo di jolona patar memang hose burjuhonin na. Aleo di pudina makilhili buha asa unang sauton. Adong do tipe na songoni sotung madihita na songoni akamanginang. Tapadao may konsep pernguluon na songoni pangalaho na songoni ay dak sumani dia dopan ni debata alai na tikos manghulu mahita di bagasan lomo ni rohani debata ikot tarida manguluta. Dang na iko makmur, dang na iko sejahtera, dang na iko mamora si ihuton Kristus dangi. Tetapi dia tetap teguh beriman pergumulan seberat apapun yang dia hadapi dalam kehidupannya. Kalau orang benar itu harus bergumul dalam kehidupannya. Moladong jol mamadok berarti na halak na tikosi, iko mamora, ikon sejahtera, iko bahagia, molopogoso. Itu tandanya kau tidak diberkati oleh Tuhan, kau berdosa, kau meninggalkan daun. Itu pemahaman yang salah. Sebab kita tidak boleh mengukur-ukur hal yang demikian dari segi kedagingan dan hal-hal yang fisik amanginang. Sotung salah kita mengatusi.
Jadi mulu dong akan nama mura jolma holanima na di pasu-pasu di bata, mulu na pugos na diburai di bata mai. Na solomo marohan di bata mangidai down. Salah doi. Baik kaya dan miskin, itu pun orang yang diberkati oleh Tuhan. Dak sudah jolma mamora. Yesus pedido doi saliling adong portibion, adong do namora, adong do napugos. Alani dak sudah na boy tarpikira kita na masa di ngulutaw na kamanginang songon na niadupan ni si Jopon. Songon na niadupan na masa di bagasan nguluna alay ahama na ujung na parbue ni hasatiaon dohot haporsyaon na maradopod debata. Parbue ni parsitutuon na mangihutod debata hasatiaon na di bagasan habonaron mangihutod debata berek kita ma di ayat na mangihuti. Dungi humosing ma di bay Jahoba parsorion ni si Job. Uju martangi ang iba na mangodihon ali-alenay. Dungi ahamana masa di bagasan ibana. Jalan arta ni si Job na jolo silopi dua ditabay Jahoba. Ima parbueni hasatiaw. Ima parbueni hatoktongon marhaposan tu debata. Silopi dua artana nong maguhian. Ay nga sudah hiya sudah. Hola ni mana nama kan? Alay silopi dua dilehod debata muse mulak. Tu ibana. Dungi robe masude haha anggina dohot akka ibotona rodi sude donganna magudang manopot ibana omma. Odo bakko ni jolma daido. Tiki marsahit gudang gojna pasidikon tiki sodong arta sude do pasidikon alay molo adong otik. Sude do nasutata pe maju amang boru tulang ngopung inon na do tuhita. Alay tiki sodong artata bigui pe mabiar mangida. Dangole manang maju mananga. Alay mulu dunga dong, nasotatad dape ikomartutur tuhita, alania ha, nakin. Songoni matong akadongan na Roma musi akka ale-ale na nakin, haanggina ibotona ro, dongan na magudang pero, mga sagu-sagu may bayad disi, di baga sa jabuna, jala di do bima hata sipir ni Todina, tiki marsahit di dia doon. Daktarida, dung sukses. Firma Toddi mate. Luju-luju makapatsalongan inna. Alay sebelum ni rodo mga puli. Daong ditadik ko dosong ni. Alay dungadong arta nang ngasih lopi dua musi arta ni si Job Roma sudi mengaku. Aw na tulang mu dua sian opung ni bapakmu aw do na julu tulang rorobo na ina macam. Asal dungadong sinadongani adong mapartuturon. Alay mulo suadong partuturo pe di padauma. Libong singko tong libong nami dah. Ala pugos ipasing-asing ko. Alay curamora bah. Sia dia pe boy di patikos asa markeluarga. Ale mulo swadong doh najono pe boy di baik gabi daw. Sotung songoni hita kamanginang. Alani dilehom matu ibana jala dipabagi ibana do artana itu akadonganna dungi gumudang mari pasu-pasu Jahoba di si Job ujungna siad dimulana. Di ujungna siad dimulana. Bere kita ma ay 10,400 biru-biruna 10,400 dakta boto be. Songoni gudang ni. Dungi di dope muse 6,000 utona, 6,000. 1,000 pasang horbona, 1,000 pasang. Berarti 2,000 ekor main. Jala 1,000 halodena boru-boru. Holan halode boru-boru dope dihitung. Aka bawa aka halodena asing dang dope. Dungi di dok tubuh muse pitu anakna dohot tolu boruna 10. Jalana paling luar biasa. Borunao sude akajolma na ubagak di hutai amang tahe. Dah tuaw na martua situ tu doon tubu boruna ubagak-bagak mo sa tulutsa si Jemima, si Kesia doho si Keren Hapuk. Uli-uli bagak-bagak songoni basude do jolma maparsita na songoni. Sa itu buma dihamu anak na buharo tahe. Pangalualuad dohot boru. Tatorus somma. Dungi sadok tanoi dangadong jupang paropuan songon hinauli ni boru ni si Jopi. Dangadong jupang. Surah dong nuayangi bedison. Itu kan ubaga maburu Indonesia sudia keburuan adong di sadok tanoi. Ini luar biasa. Diledo piaka bangunan, diledo piaka jalanan luar biasa musi asing nia manginang. Ngadi pasu-pasu ibana di pardagingon. No bagas yani dungi mangulu dope si Jopi dung siap parsahiton nai 140 tahun nari gabesanga dope di ida pahupuna dohot ninina pola opa sudut. Waduh. Da om mangulu na martua. Ninina sopak di ida opa sudut.
Dola konsep ni hatuaw ni halak Batak openg Yahudok mardaka maubanna limu tomah tanggurungna atar songoni maun itu adalah puncak natumua, puncak kebahagiaan orang Batak. Molo mardaka ubanna limu to tanggurungna, itu puncak kebahagiaan orang Batak yang sejati dan sesungguhnya. Ima nani dapok ni si job parbue ni hasatiaonna marhaporsiaon tu de Batak atong suku-sukuku ragu dopeho marhaporsiao tu de Batak. Molo bolusommu satokke parukilon naborati di ngolun idama pardalanan di ngulu ni si jopon di ujungna dapotan gudang pasu-pasu tubuh anak dohot boru gudang artana jala di lehot dope gajang ni umurna dungi 10 pitu mate sarimatua masih jopi jala mahap rohana di hanguluanon mahap rohana sarimatua jadi parmate nadak songonobe ngasongonobe ngamangebas besongone ido kan baido sita-sita ni sude Batak halak Batak muluboynya sarimatua masude jala sahat malas ni roha di bagasan guluna itu keinginan ima parbue ni haporsiaon nak kamanginang alani sotung ragu hita marhaporsiaon tu de Batak karena orang-orang yang setia itu pada akhirnya akan menerima buah dari kesetiaannya. Di Wahyu manang pangukapu 2 ayat 10 takas do didok hanya kepada orang-orang yang pasahaton di batado akka mahkota kehidupan bagi orang-orang yang setia. Alani tolu hal parsiajaran na arga sia turpukon na parjolo baritahon ma hata nasitong taringo tu debata. Unang ulo hita par barita gagap, unang ulo hita madok hata na sositong, ikon hata na tikos, hata na dingganido, pabuaot tataringo tu debata. Sotung muruk debata jala tarimas debata marhite-hite akka pakatayota. Na paduahon debatado natuk pasiding akka parsorion di bagasan nguluta. Amanginang molomasa hasusaan parsahiton parukilon alani ekonomi molomasa akka pergumulan naborat di hita. Na pasti ikon manahad do hita sahat rodi ujungna. Ay di hatan di batado martua do akka namanahan sahat rodi ujungna. Ay lehonok kudo upa ni halujaun nai. Berbahagialah orang yang bertahan sampai pada akhirnya, sebab aku akan menganugerahkan baginya mahkota kehidupan. Alani ia menginang mahkota kehidupan itu dalam apa? Bisa dalam harta fisik, bisa dalam umur yang panjang, bisa dalam kesuksesan, dan bisa dalam hal-hal yang lain. Na parpudi na patuluhon tabudayahon ma mangulahon akan nadinggan songon topik ni minggutta di bagasan sadarion pauliulihon akka hasomalan nadinggan melestarikan budaya yang baik. Unang ma tabudayahon marpikiran narwa di bagas ngulutta. Unang tabudayahon marpikiran narwa taringo tutuhatta. Unang tabudayahon marpikiran narwa marado podonga jolma. Tapi kita budayakanlah sesuatu yang baik itu di dalam kehidupan kita. Hasomalhon ma akka nadinggan. Sebab akka hasomalan na adong dihitai belum tentu denggan ikon ujiot tadoi tikosdo manang daung. Tapi biasakanlah hal-hal yang baik. Bukan menganggap baik semua kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada. Tapi budayakan segala yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Martangiang mahita. Moliate rohanami diho ali Tuhan debata amanami di denggan basa dohot asini roham. Na mga ramoti ngulunami daging tod dinami sahat rodi bagasan minggu sadarion. Las rohanami manangihon hatam na mga jarihami asa hupauliulihami akka hasomalan na dinggan na masa di bagasan ngulunami. Ali Tuhan gudang do akka parukilon si taonon na masa huadupihami hubulusami di pardalanan di ngulu di Portibion. Alani imangido hami sian bagasan asidot holong ni roham. Say asima roham asa toktong di bagasan hasatiaon dohot pakirimon dohot haporsiaon na tugu hami holan tuho nahu haporsiai hami asa unang madeli hami asa unang madabu hami tu bagasan parukilon gabidang boy hami hicat siani gabidaktar boy huida hami habalgaon dohot asi ni roham di bagasan ngulunami asima roham pasu-pasu hami molotiki masa jupa akka parukiloni say patugu haporsiaon nami asa unang sahatu na madili rohanang pikiran nami. Pasu-pasu mahatam naung sahatu hami di bagasan tikyon gabi parsia jaran nauli dohok na arga di hami manguduti pardalanan ninggulu nami. Atik tung tujuloon boluson nami akan namasay
marhite ngulu ni naposom si Job nung nga di pataridahok marparbue do hasatiaon dohot parsigatungon ni ganuk nabonar jala marhapor siyaw tuho. Songoni manang hami ihutonon nami ma pardalanan ni ngulu ni hapor siyaw nai di bagasan ngulu nami siapari. Ramoti sudi ruas ni huriam siad dana na mekmet sahat rodi akana matua pasu-pasu ngulu nasida say homa na mangalihon asini roham asa toktong margugo mangula sude ulaon lomoni roham di bagasan pardalanan ni ngulu nami. Ali Tuhan sahat di homa sude akana nang patupaon nami di tonga-tonga ni huriam asa tulus mardalan hobar tulomo ni roham di bagasan ngulu nami. Pasu-pasu manang bangso nang negara nami natongon di bagasan parukilon alani parsahiton dohot ragam ni akana masa na hubulus sami di partikian na parpudion posdo rohanami mangasahon asni roham boy bangso nami haruar sian akka masa sulit na niadupan ni bangso nami Indonesia. Moliate mariho sahat di homa daging doktor dinami jalo tangyang nami marhiti Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Maret de mahita sian buku de nomor 440 ayat sada dohot ayat 2. Los disom mahita pasahaton pilihan na paduahon dohot pilihan dana sosial songon naong ditiktikon ditikting tai asa tapasaha matong di bagasan amplop asa dipasahat tuhuriata. Tuhan Yesus napunaan songgop damena biar ulang mari partogo ngolunai dosa-dosaku nausai doi tatangya koma piliata martangyang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo harorowan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa uli basa na mauliutus. Upasahat nami ma siyan na nilehom mi tuhami, pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilianon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami gudang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ale amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala dipasaurhon madamena tutodim. Amin. Di hamu amanami dohot inanami ruas nehuria napatuba parmingguod di ganub bagas nabedope siak kami namarhobas di bagasan minggu sadarion pasahaton. Selamat hari minggu ma dihita saluhutna. Tuhan Yesus mangaramoti. Shalom Horas.